Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English learning channel. This is M. Rahmat Bayhaqi will bring you an English learning material. How are you today? I hope you are fine and you are ready to continue our English material. In this opportunity, we are going to learn and discuss about active voice and passive voice. Oke student, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Bayhaqi di English Learning Channel saya. Senang dapat bersama kalian kembali. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mempelajari dan membahas kompetensi dasar 3.5 untuk kelas 11 SMA dan kompetensi dasar 3.19 untuk kelas 11 SMK dengan materi yang sama yaitu active voice and passive voice. Okay students, now let's begin our lesson today. Active and passive voice. What is active voice? It is a sentence which the predicate is a verb whose prefix me and subject does something in the sentence. Oke. Kalimat aktif itu adalah active voice itu kalau di bahasa Indonesia kan menjadi kalimat aktif. Kalimat aktif adalah sebuah kalimat yang predikatnya kata kerja yang mempunyai awalan me atau kata kerja berawalan me seperti melihat, mendengarkan, menonton, dan sebagainya. And subject does something in the sentence. Dan subjeknya melakukan sesuatu di dalam kalimat. Okay? Now, what is passive voice? Apa itu passive voice? Atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat pasif. It is a sentence which the predicate is a verb whose prefix d and subject is done by something. Adalah kalimat yang predikatnya kata kerja, tapi mempunyai awalan di. Kalau tadi ada mendengarkan, maka di sini didengarkan, dilihat, ditonton. And subject is done by something. Dan subjeknya dikenai oleh sesuatu. Okay, students? Do you understand? I really hope so. Active voice and passive voice. Now, still talking about it. Active voice can be changed into passive voice by the following conditions. Nah, kalimat aktif dapat dirubah ke dalam kalimat pasif dengan cara-cara sebagai berikut atau dengan syarat berikut. Okay? Now, the first, subject in active voice become object in passive voice. Second, object in active voice becomes subject in passive voice. The third, the predicate in active voice must be transitive verbs. The fourth, the verb in active voice is changed to the third verb preceded by to be, are, am, is, was, were, be, been, or being. It depends on the tenses is used. Okay, now how to change active voice into passive voice? Caranya adalah sebagai berikut ya. Untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, yang pertama, subjek dalam kalimat aktif menjadi objek dalam kalimat pasif. Jadi ada penukaran posisi. Yang kedua, objek dalam kalimat aktif menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Yang ketiga, predikat dalam kalimat aktif harus kata kerja transitif. Transitive verbs, what is it? It is a verb which needs an object, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Contoh seperti tadi, menonton. Pasti orang bertanya, menonton apa? Melihat. Melihat apa? Mendengarkan. Mendengarkan apa? Nah, itu adalah beberapa contoh kata kerja transitif. Butuh objek. Menonton, pertunjukan. Melihat, kecelakaan. Mendengarkan, berita, dan sebagainya. Kalau intransitif, nah ini lawannya, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contoh, ada kata pergi. Kita tidak pernah bertanya, pergi apa?
kemudian datang. Datang apa? Tidak. Nah, maka kata-kata go, come itu tidak bisa di passive voice kan, ya. Oke. Dan yang keempat, the verb in active voice is changed to the third verb. Kata kerja dalam kalimat aktif dirubah ke dalam bentuk kata kerja ketiga yang diikuti atau yang diawali oleh to be, dan to be-nya disesuaikan dengan tenses yang digunakan, juga dengan subjek yang ada, bisa are atau am atau is, was, were, be, been, dan being. It depends on the tenses is used, tergantung dari subjek yang digunakan. Okay, students, that's the following conditions that you have to know how to change from active voice into passive voice. Now, let's see another slide. Look at the change of active voice become passive voice. Perhatikan perubahan kalimat active voice menjadi passive voice. Okay? Untuk kalimat active voice, rumusnya subject plus predicate atau verb plus object. Ya. Ini kemudian kalau passive voice ada subject plus to be. To be-nya nanti beragam sesuai dengan tenses yang digunakan, masuk predicate, dan kata kerjanya sudah bentuk ketiga ditambah objek. Jadi lihat tanda panah, subjek berubah menjadi objek, kemudian objek berubah menjadi subjek, dan predicate-nya ditambahkan to be di depan dan dirubah ke dalam bentuk ketiga kata kerjanya. Okay, now you get the point. I hope you can make the sentence. Now let's see this slide to know the examples of the active voice and passive voice. Active voice, contoh untuk kalimat active voice. I answer the phone. The visitors ordered the food just now. My friend will repair the car. Oke, contoh sederhana. Saya menjawab telepon. Ini dibuat dalam present tense. Ada kata kerja pertama. Yang kedua, the visitors ordered the food just now. Ini dibuat dalam past tense karena ada kata kerja bentuk kedua. Para pengunjung memesan makanan barusan. My friend will repair the car. Ini dalam bentuk future tense karena ada will, ya, plus kata kerja. Teman saya akan memperbaiki mobil. Nah, ini kalimat aktif. Bagaimana berubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Now let's see this. Into passive voice we can say, the phone is answered by me. The food was ordered by the visitors just now. The car will be repaired by my friend. Oke, untuk kalimat pasifnya kita lihat ada perubahan ya, yang tadinya the phone sebagai objek menjadi subjek. The phone, telepon, kemudian masuk to be ada is, kenapa? Karena present tense. The phone is answered. Answer kata kerja bentuk ketiga digunakan. Bukan kedua ya, walaupun ini sama bentuk kedua dan ketiganya, tapi yang diminta adalah kata kerja bentuk ketiga. Telepon dijawab by me. Nah, ada ungkapan by ketika menggunakan passive voice. Dijawab oleh saya. Jangan lupa me. Kenapa tidak I? Karena berubah menjadi objek. Ingat lagi dalam bahasan pronoun. Personal pronoun as subject and personal pronoun as object. The food was ordered by the visitors just now. Makanan dipesan oleh para pengunjung barusan. Oke. Dan terakhir, the car will be repaired by my friend. Mobil itu akan diperbaiki oleh teman saya. Akan diperbaiki, ya. Will be repaired. Okay, students? What do you think about this material? I hope you understand much about this. Now, let's take a look the last one. Okay. Untuk contoh yang lain, supaya bisa lebih dipahami, kalau tadi ke bawah, ini ke pinggir ya. Active voice, kalimat yang lain ada they visit me every day. Mereka mengunjungi saya setiap hari. Menjadi
I am visited by them every day. Oke, yang tadinya they menjadi them sebagai objek di belakang. Yang tadinya me menjadi I di depan. Dan visitnya ditambahkan to be am. Kenapa? Karena subjeknya mengikuti I am, ya, tidak I is. I am visited by them every day. Saya dikunjungi oleh mereka setiap hari. Dari kalimat aktif, mereka mengunjungi saya. Yang kedua, we invited them to the party last night. Nah, kami mengundang mereka ke pesta tadi malam. Passive voice-nya menjadi they were invited by us to the party last night. Mereka diundang oleh kami ke pesta tadi malam. Oke, yang tadinya them jadi they, yang tadinya we jadi us. Lihat baik-baik, ya. Dan kata kerjanya di sini menjadi invited dengan diawali were. Kenapa? Karena ini dalam past tense. Invited kata kerja kedua dan last night kata keterangan waktu lampau. Yang ketiga, she will sing the song tonight. Dia akan menyanyikan lagu itu nanti malam. Jadi, the song will be sung by her tonight. Oke, dia akan menyanyikan lagu itu. Lagu itu akan dinyanyikan oleh dia. She menjadi her, kemudian sing menjadi sung. Sing, sang, sang, ya. Bentuk kesatu, kedua, dan ketiga. Dan passive voice meminta bentuk kata kerja yang ketiga. He called me yesterday. Contoh berikutnya, he called me. Dia menelpon saya kemarin. He called me. Nah, ini cukup mudah. Me-nya menjadi I. I was called by him yesterday. I was called by him yesterday. Saya ditelepon oleh dia. He-nya jadi him karena sebagai objek. Oke, dan terakhir, the boy will buy the new camera. Oke, ini new camera, ya. And then kalimatnya menjadi the new camera will be bought. Oke, tidak terbawa, ya. Oke. The new camera will be bought by the boy. Nah, ini kalimat pasifnya menjadi seperti itu. Anak laki-laki itu akan membeli kamera baru. Kamera baru akan dibeli oleh anak laki-laki itu. Okay, students, I hope you understand much about active and passive voice for today. I hope you can try to make another sentences by yourself. And this is the end of our English material today. Thank you very much for your all attention, and never forget to try, pray, practice, and use your English to make your English better, because no one can make your English better but you yourself. Goodbye, students, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.